मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 कुटुंब योजना रे स्वाधीनता संग्रामी परिवार को भत्ता दिया कहले मुख्यमंत्री। क्रांति दिवस समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती कुटुंब योजना रे स्वाधीनता संग्रामी परिवार को भत्ता दिया एने खूब शीघ्र स्वाधीनता संग्रामी परिवार को चिन्हट करा जिवो। एही घोषणा को नै विभिन्न महल रे खुशी प्रकट होई स्वागत करा जायछि। एहा द्वारा स्वाधीनता संग्रामी प्रति श्रद्धा और सम्मान दिया बोली मत प्रकाश पाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा को ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कहा जाउछि। नंबर 2 वीके पांडियन हेलिकॉप्टर गस्तर खर्च तदंत हेबो कहले परिवहन मंत्री। वीके पांडियन हेलिकॉप्टर गस्त खर्च को नहीं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। से कहिसेंती हेलिकॉप्टर खर्चर तदंत आरंभ हेबो एवं एने खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। वीके पांडियन हेलिकॉप्टर खर्चर तदंत चली। परिवहन मंत्री आहुरी कहिसेंती जणे व्यक्ति जदि सर्वसम्मुख रे राजकोष को लुंठन करिवे यह केबे ग्रहणीय नुहे। आम सरकार ए कथा को पूरा नजर रखिछंती। सरकार शून्य दुर्नीति नीति को आपणैछंती। दुर्नीति को सरकार बर्दाश्त करिवे नहीं। एनेई तदंत चली। खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान हेबो। वीके पांडियन कोटी कोटी टंका हेलिकॉप्टर गस्त खर्च रे करिथिबा अभियोग होईछि। 2013 रु 2024 भितरे 500 कोटी रु अधिका खर्च अभियोग होईछि। पांडियन गस्त पाई प्रति ब्लॉक हेलीपैड तैयारी हेउथुला। नंबर 3 नीरज सुना पदक पाई मन दुख कर नहीं कारण तुम्हें निजे हेउछ सुना मुंडा। पेरिस ओलंपिक रे नीरज चोप्रा रौप्य पदक जीति नुआ इतिहास रचिचंती। स्वाधीन भारतर प्रथम एथलेट भावे 2 पदक टोकियो स्वर्ण पेरिस रौप्य जीति नीरज चोप्रा गौरव करिसंती। एही क्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज को तांको सफलता पाई शुभेच्छा जणाइछंती। नीरज पेरिस ओलंपिक रे रौप्य पदक जीतिबा परे मोदी तांको फोन करी शुभेच्छा जणाइथिले। आपण देश नाम उज्जवल करिसेंती। देशवासी अगस्त 8 तारिख आपणक खेल देखुथुला। देशवासी आशा थिला आपण निश्चय स्वर्ण पदक जीतिबे। खेल समय रे आपण आहत होइथिले तथापि निज कर्तव्य पथरु ओहरि नथिले। मु जानिछि आपण स्वर्ण पदक जीति न परिथिबारु मन उणा करिसेंती। मु कहिबी एई कष्ट को मनरु बाहर करी दियंतु कारण आपण हेउछंती निजे जणे सुना मुंडा। नंबर 4 बांग्लादेश रे हिंदुंक सुरक्षा पई भारतर पदक्षेप गठन हैला स्वतंत्र कमिटी। बांग्लादेश रे शासन परिवर्तन होईछि। यह सत्य अनेक अंचल हिंसाकांड जारी रही। एही समय बांग्लादेश रे हिंदू और संख्यालघु को टार्गेट करा जायछि। फଳରେ बहु संख्यक लोक भारत बांग्लादेश सीमा रे पहुंचिछंती और भारत को प्रवेश करबा को चाहुछंती। सेपटे मोदी सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। भारत बांग्लादेश सीमार स्थिति उपरे नजर रखिबा पई केंद्र गृह मंत्रालय एक कमिटी गठन करिछंती। एही कमिटी बांग्लादेश रे रहुतुबा भारतीय नागरिक हिंदू एवं अन्य संख्यालघु संप्रदाय सुरक्षा सुनिश्चित करबा पई बांग्लादेश रे थिबा यार समकक्ष मानक सह आलोचना करिवो। बीएसएफ रो ईस्टर्न कमांड एडीजी नेतृत्व रे कमिटी गठन करा जायछि। एनेई केंद्र गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया साइट एक्स रे एक पोस्ट शेयर करिसेंती। से ट्वीट करी कहिसेंती बांग्लादेश रे चलिथिबा परिस्थिति को दृष्टि रखी मोदी सरकार भारत बांग्लादेश सीमार सांप्रतिक स्थिति उपरे नजर रखिबा पई एक कमिटी गठन करिसेंती। नंबर 5 जाजपुर को राज्यसभा सांसदक पांठी वर्षा 11 सांसद दैछंती 14 कोटी रु अधिक टंका। जाजपुर जिला को राज्यसभा सांसदक पांठी वर्षा 2019 रु 24 जाए 11 राज्यसभा सांसद गोटे जिला को दैछंती 14 कोटी रु अधिक टंका। बबिंक दरबार रे किभଳି भेटी दिया जाउथुला सांसद पांठी केमिति बीजेडी राज्यसभा सांसद पांठीर अर्थ विनियोग करुथुला बीजेडी। सांसद पद दलरू इस्तीफा देबा परे प्रथमे ममता महंत एसबुर गुमर खोलिबा परे सामना को आसीछि एभଳି तथ्य। खोलुछि बबी और प्रणव प्रकाश दास को जाजपुर विकास रो मॉडल। खाली ममता नुहंती गत 4 वर्ष रे 11 सांसद जाजपुर को दैछंती 14 कोटी 82 लक्ष 50 हजार रु अधिक टंका। जहार तथ्य लागिछि ओटीवी हातरे। मौलिक समस्या रे जर्जरित राज्यर उपांत अणविकसित अंचल को गौण करी काहा स्वार्थ बा चापरे सांसद माने केवल बबिंक जिला जाजपुर को अजाड़ी देउथिले सिंह भाव ताकू नै एबे आरंभ होईछि चर्चा। नंबर 6 जे कोनोसी समय लागि पारे युद्ध इस्राएल को उड़ान रद्द कला एयर इंडिया। मध्य प्राचीरर केतेक अंचल रे उत्तेजना बढ़ुथुबारु एयर इंडिया इस्राएल तेल आविव शहर को विमान उड़ान रु तुरंत स्थगित रखिछि। परवर्ती सूचना पर्यंत एही सेवा बंद रहिबो बोली एयरलाइंस पक्षरु कुआ जायछि। एयर इंडिया पक्षरु कुआ जाय जे सेमाने परिस्थिति उपरे निरंतर नजर रखिछंती। तेल आविव कन्फर्म बुकिंग करिथिबा यात्री को एयरलाइंस पक्षरु रिफंड बा भड़ा फेरस्त करा जाउछि। अधिक सूचना पई एयर इंडिया एक हेल्पलाइन नंबर मध्ये जारी करिछि। ईरान ने हमास मुख्य इस्माइल हानिया मृत्यु पर मध्य प्राचीर रे उत्तेजना वृद्धि पाइछि। एहार प्रतिशोध नेबाकू ईरान घोषणा करिछि। अन्य पक्षरे अमेरिकीय गणमाध्यम
ମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ସିଓସ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 7 ବଢୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିପାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବଢିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। ଶୁକ୍ରବାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ମୋଟ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏବେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବଢିଛି ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ 5,68,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦୟା ଭାର୍ଗବୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପଶିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବାରୁ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିରୁ ଆସିବ ଆଳୁ, 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ ଆଳୁ। ଖାଉଟିଙ୍କୁ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ କିଣିବା ସହ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 300 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ପାଇଁ ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 3 ମାସରେ ସରିବ ନିର୍ବାଚନ, ନୂଆ ପିଏମ୍ ବାଛିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁନୁସ୍ ସରକାର। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ୟୁନୁସ୍। ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରାତି 8:50 ବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 84 ବର୍ଷୀୟ ୟୁନୁସ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନୂଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁନୁସ୍। ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ 15 ଜଣିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସରକାର 3 ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାହା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏପଟେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଶପଥ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ ପରେ ମୋଦି ରାହୁଲ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଚା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ମାସ 22 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।